Danas ću pripremati zapečeni grah sa dimljenim kobasicama. Prvo ću pripremiti mrkvu i luk. Grah se kuha oko 20 minuta, vrijeme je da promijenim vodu. Dobro posolim i nastavljamo sa kuhanjem. U izrezanu mrkvu i luk dodajem ulje. Nakon ulja ću dodati so. Luk i mrkvu ću pržiti otprilike 20 minuta. Luk i mrkva su proprženi, sad ću dodati malo vode. Kad počne da kuha, dodat ću grah. Zatim ću dodati pasirani paradajz. Dodajem crvenu mljevenu papriku.
Vrijeme da pripremimo domaće kobasice za dimljenje. I ostavimo ovako da se dimi 10 minuta. Za 20 do 25 minuta će biti spreman, a 10 minuta prije kraja pečenja ćemo dodati dimljene kobasice. Prošlo je ipak 20 minuta, a ne 10. Kobasice izgledaju ovako.